যতनैनो राजनैतिक खालायनायनि अधिकार दं राजनैतिक बदल खालायनायनिबो अधिकार दं दिनै त्रिपुरा रायजोआव जारा मन्थ्रिफोर बे आथिङाव राजनैतिक दल मेनखौनो आइडियोल'जि कई बरफ कान्ट्रिनि दिनै आदर्श बायदिनो सादा जे बरफ नीन अधिकार नरिया नी रुमा स्क्रिप्ट रिया ही सादा नी ग्रेट त्रिपुरालाय नहीं साया रिया ही सादा तारपरे नीन अन्य जे मानथेर रिया ही सादा अब तो बरफ नी खुद जिन अंक गाने अब ने विरुद्ध बरफ वस्तु लगाने जा किंतु तम मानथेर जे दल थाके बरफ ता दल बरफ ता मोजां सादा সুতরাং কিছু বড় মুখস্থুবুল দङ যেটা দফানি আপনার অনেক ডায়লগ কতর কতর রিলের অংশ বড় কথা নাই আবার কয়েকদিন করে পরিষ্কার না কাইসা বাংলা একক দङ সুন্দর বলছে দুষ্ট গুরুছে সুন্দর বল ভালো যে মুসলিম সিরিয়া আমি প্রভাব পড়াইলাম আর বলবো ত্রিপুরা রাজ্য যেটা তামিল পরিস্থিতি যেটা সাউথ আনার দায়িত্ব এটা বুঝতে সাউথ আনতে যায় 2021 বাং অবজারভার 2026 অবজারভার যে পরিস্থিতি আগে কাইসা সেঞ্চুরি এলাকানি দেবজিৎ ত্রিপুরা তাকলাই চিন্তা ঠিক তা অন্য জায়গা পরিস্থিতি খুব কাহা আমিও তুলাসী করে থাকা তুলাসী করে বরফ অনেক সাথে পরিবর্তন থাকে আর কিন্তু কোনো পরিবর্তন আরও তাবো একদম আগে নিশায় এবং ও দিনও যে কংগ্রেসনি লগে যারা সালেন্ডার থাকে নিয়ে বড় অনেক বড় মিটিং থাকে যেটা সে তাবো বন্ধ ফট খাইয়ে जों बुस्थांगो प्लेग्राउंड बेबो जों दा आसाका अब खायनानै नायो जा फानि फाइटंखौ अब जों सेक्रेटारि माथो सार मथा टीमनि खरकसा खमायथे जे बीजेपी जॉइनिंग खायरि दंमानि नासिमुं तामंना अमहाय कतर नेता इएम आमाहाय रसि थाङै दङ पाब्लिक न ताम मेसेज रिना नायब्र फानो सानाय नेता थांनाय खरच थांनाय 10टा सिस्टेम बुबागरा साका ताकला प्रार्थी सिरिसे 300 जना मत सानका 28 टा नरं नासिरिना नेता बुसिबा ठीक है अब बड़ मेसेज नायो जे अ दल माने ताम सानाय बनो निनि आदर्श करिखा बिनि दाबि ठीक करिखा अबंखा ओ जे थानाय रनो बरक सारो किन्तु जे सारिनाय बंगे निजिन अवस्था नायनाय दिखि मियानि रामचंद्र गत बड़ अटैक खाइदिना 6 तारिख 5 तारिखनि परे बड़ एडिसि फातानि बड़ नतलाङे एडिसि लेखा गुन्दुगो खाने बाहेर खाने टारगेट खाइदा ताबो बंगे मैक्सिमाम जेता मिसिल बिबुन जागा जेता नंगमन एडिसि फातानि बड़ चिन्तानि रिपोर्ट दंबे जोंबो राजनीति खाइ एडिसि फातानि बड़ नतलाङे मिसिल खाइले बड़ काम माननाय नङानो सागार दे एका ताय अ मेसेज न बड़ बिना नायो जे बि त्रिपुरा मथाय इनको करिखा बड़ करिखा नेतार खाइका কিন্তু অ নেতারংনি লক্ষ্যলে তাম্বা বনকে ক্ষমতা নাঙ্গো রাং নাঙ্গো অবন কে যাবুক যারা যে থানায় অনন্ত দেববর্মা ব নিজে ন বুবাগান সাকা অমন আনলা পেলে তাম ব ছয়বার ইলেকশন পার্টিসিপেট থেকে খেলুঙ্খা বুবাগান দল থেকে জিতা কোনো ইয়েম দিখা দাবু লাস্ট পর্যন্ত কে তাম তংসি বাই দিনি যে এ বয়স ব যে থাংমানি তাম তং দিনে ক্ষমতানি মুখ রাং अब सारा बताए और कौन करे बिन आइडियोलॉजी बो करे प्रिंसिपल बो करे अथच निजे साउथ बा फाता काम दाबिनो पै नखांगाबा अब न पब्लिक जवाब बिबाना बुसकांनि 12 तारिख बुसक आसाबादि एडिसि इलेक्शन त्रिपुरा मथा हाइन हाय हाबां खानानि आदर्श माने चिनि जे एडिसि जे क्षमताव जों करे बाजे जों अन्तत बेस्ट 24 मानाने ताबसिनि हिसाब दङ कारण नायने दिबंग नगर जों सुजुग आरो ते कयटा जागा 230 যে সমস্ত চিন কিছুটা দুর্বল জায়গা বুবাকারা এবং খানি বসানি এবং খানা শিরাশরী বুবাকারা অপটিখানে যে সমস্ত জায়গা এটা অন্যান্য যেটা বেলটা জায়গা হাত ফিঙ্গারা আছে কইয়া যেখানে চিনি দুর্বলতা তখন আবল কাবা গুণে বলে বুবাকারা খানানি চিনি সারা ত্রিপুরা বগুড়ি নাই এবং নির্বাচন পায় আসা পর্যন্ত অরণ্য সংনাই जों निजोखौ बुबाकारा बायदि सार ताकलाई त्रिपुरा मथानि जे कैंडिडेट निर्माण बिसिङाव जतन स्पेशल आईएएस अफिसार सीके जमातिया महारानी सेलांगा जे बास आमानि बिनि बागै नोंथांमो मेसेज दं अमचिनि बागै कैसा त्रिपाल का हां जे सीके जमातिया हाय गरम जों माखासेनि जे जोंनि दल अबनो जों मेसेज नायो बुसकांनि सालो जोंनि एडमिनिस्ट्रेशनाव जों हामखाय माने खरसा आईएएस अफिसार बजुदि जिदि থাকে जों बनो जुदि एडमिनिस्ट्रेशन आसुगै माखाका दफानि बागै बा विभिन्न प्रशासनिक जेटा सामु गाहामखाय तांनानै अफोरनो जों तांमाना होनो आसा खालामो
हामबाय सार हामबाय हामबाय Order Caring Bar only at clairiere.in.